So this is it guys, magtira na punta uglubi sa atong mga pato. Tara ubanin ko ninyo. Alright guys, come on. Alright guys, kay panggutom na guys, gahapon wala gini sila katira ba guys. Okay. Fresh buko juice. Lami kay guys. Tanawa guys, kaguro na nato ni subok lami. Tamis kay juice. Kasi tamis ang juice, tamis po ng buko ana. Tara. So, that's it for now guys. Like, share, and follow.